हेलो हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ नमस्कार केमती अच्छा देखा पुणी गोटे नुआ ब्लॉग नहीं आसी जदि एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी लाइक करूँ आ पाखर थी बेल आइकन को दबा no, 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 no. बोल बक्की दे केती आटे बहुत की देसी माँ फ्रेंड्स देखिए आमर कौन आसके प्रकार परिया सब आला बीन्स गाजर बंधाकोबी धनिया पत्र पियाज शाग देख सुंदर है पियाज शाग सांग को पालंग शाग ये गोटे आम खुशी मामा ये ठिया है कौन देखुं देखिए कौन देखुच हामा देखुच कहीं हामा 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 कहीं हामा हामा कहीं देखो बर्तमान खुशी मामा हामा देखिए आसी पहुँच गले हामा हामा कहीं हामा कहीं खुशी मामा आमर बाहर बुलूँ कहीं हम बाहर बुला पूरा रेडी ना कौन बाहर बुला पूरा रेडी खुशी बाहर बुला पूरा रेडी मामा मामा डैड कौन देखिपे खुशी मामा मोर आसते देखु ये हूँ बतक बतक छड़ा है देखो ये केते चाष कराई सब परिवा चाष मामा ये कहीं कहीं मामा कहीं रेडी किचन दीटा जो रूम अच्छी आउ अटाच से सब देखनी श्रेष्ठ डाइनिंग समस्त बस श्रेष्ठ सामान जो ज़्यादा है एक ग्रुप में होगा नहीं सामान हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ नमस्कार केमती अच्छा ब्लॉग नहीं आसी देखा देखो आम खुशी मामा टे चगला होती ओ कौन है कौन है लकी पकुड़ी बनाऊँ पियाज पकुड़ी देखो
କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଖାଲି ବାହାରକୁ ଯିବ ରାତି ହେଲାଣି ବା ରାତି ହେଲାଣି ଖୁସି ମାମା ଖାଲି ବାହାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଜିଦି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବାହାରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଖୁସି ମାମା ଗୋଟେ କୁକୁର ଦେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କର ସରିଲା। ଯଦି କୁକୁର ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମାମା ତୁତୁ କାଇଁ ମାମା ଏଇ ତୁତୁ କାଇଁ ବାବା କୁକୁର ଦେଖିଦେଲେ ସରିଲା ଆଉ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସି ମାମା ଆମର ଏଠି ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। କାଇଁ ହେଇ ତ ଏଇ ପଳେଇଲେ ହେଇ ତ ଏଇ ଆଇଲା ରେ ମା ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ହେଇ ତ ଆସ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଛୁ। ଆସ କେମିତି ଅନେଇଛନ୍ତି ଆସ ମାମା ଆସ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ ମାମା ମାମା ଆସ ପଳେଇ ଆସ ତୁତୁ ଆ ନା ଗାଧେଇବନି ଗାଧେଇଲେ ଜମା ପୁଣି ଆସିବ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଦେଖା ସରିଗଲା। ଏଠି ଖାଲି ଭିତରେ କେମିତି ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବା ଯାଉଛୁ। मेडिसिन स्टोर पाखे आसी पहुँची गलुनी देखिपे बड़ अच्छे मेडिसिन स्टोर। देह दी दिन भल रही मामा मामा देखो तो मेडिसिन स्टोर आसी पहुँचे मेडिसिन दरकार सब बाहर करगले मेडिसिन किना कि सरी जाइए। खुशी मामा सागर आम जाऊँ पुणी मेडिसिन स्टोर को मेडिसिन धरिकी पड़ा देखिए आना मेडिसिन केते कौन आसला। दियो मामा चॉकलेट दियो ना मत दियो मत दो ना
है तो नहीं 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 चॉकलेट नहीं चॉकलेट नहीं मामा नहीं काय चॉकलेट है तो दियो 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 काय चॉकलेट मामा मामा चॉकलेट काय खुशी मामाଙ୍କର ବୁଲଟୁ ମଗା ହେଇଛି ଏତେ ବଡ଼ ପାର୍ସଲ କ'ଣ ଅଛି ମାମା ଆସ ପଳେଇ ଆସ ମାମା ମାମା ଆସ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ଚକୋଲେଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଅ ଇଆଡ଼େ ଦିଅ ଚକ ଦିଅ ଆଣ ଖୋଲିଦେ ମାଣ ହେଇତ ଆଉ ତୁ ଆଇଲା ହେଇତ କୋଉଠି ଗଳି ଗାଉଛି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଏତେ ମାଡ଼ୁଆ କ'ଣ ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ ହେଇତ କାହିଁ ମାମା କାହିଁ କାହିଁ ମାମା ଗଳି ଗଲୁଛି ଚା ବସି ଆଇଲା ମାମା ଆସ 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 କେତେ ମାଡ଼ୁଆ ଦେଖ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମା ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛ ମାମା ଏଇ କ'ଣ ଖାଉଛ ମାମା ଦେଖିଆ ଦେଖା ଇଆଡ଼େ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ନେଇ ପୁରା ପଳେଇଲା ଦେଖିଆଡ଼େ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ମାଡ଼ୁଆ ମୋ ପାଇଁ ମାର୍କେଟରୁ ଲକି କଲା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପାଣି ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଆସିଥିଲା ଭଲ ଲାଗୁନି ଜଲ୍ଦି ଭଲ ଲାଗୁନି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା କିଛି କହୁନ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କହିବ ନା କ'ଣ ମାମା ଆଇଲେ ଜଲେବି ଖାଇବେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡି ଯାଉନି ଜଲେବି ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛ ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡି ଯାଉନି ନା ମାମା ମାମାଟା ଖୁସି ମାମା ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଯାଇଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଇ ମାମା ଏଇ ଏଇ ଯେ କରିଦିଅ ଟିକେ ଏଇ ସେମାନେ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ବାଜେ ଜିନିଷ ଖାଅନା তুমি নিও এই হাত তো না চারিয়াটা হবো দে দে কোণ দে দে হ্যাঁ না দিয়া হবনি দিয়া হবনি खुशी मामा टे जलेबी खाइबार व्यस्त ना
ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଏଇ ଚିକେନ ଆଳୁ ପୁରା କଷା ହେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଦଳା ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଚିକେନ ଖାଇଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ଚିକେନ ହଜମ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ